ne ka demba ni numéro de Sramori yatasai aras aramata awa keita fo Philadelphia nga fuli bile babawi kambe nyogombolo Isa yatasai ko de be digi ula Isa yatasai nga fuli bile babiye poro ibeka était soi-disant poro ibeka de Jennifer nga fuli bile babiye nere cheno yito do kabano we kambe nyogombolo ala ka kichi jugu toroma. Bref, nga konti minenana ala ni Jennifer sababu nye konti kura daele nga foli be Jennifer ye kambe nyogombolo kanu ma fem fa ko madufa dametigi sefa nga foli belele babi on de a found ma ko poro ibeka neni dametigi sefa awo ko be ko kelen madam toto kabanugo awa ture o kuma ndi be dugula ma abo e kamele ngora belebele jemjan jema levro rosi o de kuma e mandawi ne re ko so aso bo nga foli bo bela jilini awa keita neba nga foli belele babi e kambe nyogombolo ika yafa alisa mbesigi wori kai kai yafa ma alisa ndo na malien den fefe gasila kone awa ture nyi fani bani kanto kweti nga au bela jilenka yafa ne awa ture makanto deni yayi kanto mali diyayi video do chirama no Dibasi Moussa Dibasi l'autre jour à 3 jours ni ay lien do cinema ndona akono ndona ko dra ayenga kontuta nye dametigi sefa wole bilibili no ibeka pro ibeka yere ay konti mine ayadia bituguni nyenda kasuno wula nya soro wenga konti signale fame fo ya mine mais ala ni Jennifer sababu nye kontu kura soro Jenny iniche alla kanto nyonyi Moussa Dibasi togo tila mene bilibili dakantigi mbi joshi togo kadima parce que nete don togotige iko kone yi koromatige debe ala kane da Moussa Dibasi nete srainye de nebe mugo fe tambi tay togoma ne matricule zoro de tofa no e Mandela Cissé comme Mandela Cissé ka boka kuma ne belebele ma abe edechi soyez la bienvenue wallahi billahi Moussa Dibasi iko ko netara asile de demander asile politique ko ika fengebe ofrala ika vidéo a harceler mbale mbolo Dibasi pour te faire savoir ne belebele dakantigi ala muyene do faransia e kamisen wali mugomte ministère affaires étrangères Nantes ibiti plaigner tu peux rien me faire on te sait ka foi kenela mo tiede bene ko no e tonto kabanogo o kamisen iko kone yi koromatige Moussa Dibasi tokotela nebe tokomango de koromatige ete tu es trop petit ika dogo atrene chabene ni Mandela ni baba do bo baraba kamera kono ba jumise abene ni walo de che e koko groupe kono moi j'étais e ango groupe kono mama guignol ale ni woro siri be na figi musoni kama millionnaire ale ni la reine de la cuit ando me groupe na awatanja ando me groupe na buba fane nete e don e yera 610 moi je te connais pas domina aw bora kata ne awa ture belebele dani belebele dakantigi bora ka be ne soutenir cedere mugo ko ku ka deme ereketi kene ko ne be toro la ko ne malien de ko nu fanu banini o don aw bora kata ini Mandela Cissé no e matricule 00 la kuru matricule 00 Mandela Cissé kautara kata dani agressé o don ne mugo e do togote là et puis tu peux rien me faire. Iti se ka foi kenela wane te sira au signe ya dakolonde dumbia ya ne ore fie wone tita mebi mewo kide i dakolonde dumbia ya e ka video nini awatanja Abdul Karim Gaspar on ne kumete ga video ke mo nani awatanja kume nwele telefone ko ntokoma angata ya ka mo dafa ke mo nani ya video be ke public ne de ayira ela kuma mbe fo ne de ayira ela ne te fo ne me fo ne belebele daga tigi de ayira ela e be farani la ne mogote ela parce que donente ibeka ti don Karim ti don mais Karim bene belebele daga tigi don ne Karim Keita de an sigi yoro kele ne ibeka de an sigi yoro kele aw shike mali ko la Karim ta aw don kuma te ibeka ma aw be farana ne tayin dakani koroboro musone koroboro halala de ne ya dane madam kaban toto kabano ko de bene ko tese ka foi kenena cedere mugo de bene ko faransia Dibasi
ika vidéo a arrêté lembe iko kone ye demandeur asile mbalima obiso mara na muso do ye wole mbalima muso iye tabushi de ivorani kande bida mene be mundo ifani bata do ne dale nyebe muno ijole etayi sanfe itado ne mo kan ne ka diplôme mbulu ne fantandene ne fa ko gendarme de eche ne janga jena tigela de gendarme ne fa o yesebe ya ke mali fan fan befe ne ye njade be ala kanida wone ma toroye na bora français ere ne toro mu yenyela ne fa ko gendarme de son état di muso iye ne wole ka piège danenye ne ya dane autesen la parce ne ta ko nga banene nge wonta ke wele pour na awa ke ta banene nya banene nga ka ya fama nga se ka banene wonta ke se dere mugo banene wonta ke iye wole ko awa ture da nyela bolo parce ndogoni be États-Unis ndogo muso norola e muyi no e ben jakte muso yi ben jakte mu be États-Unis le dogoni norola chedi ngolongo ale de ngole appel privé la nyata iko awature do ngwawo ngawature ne ba musogoroba do ye ngole ko nga bara nyine ibe bara la wonte bara ibe bara fe o me bara ko mane na kuyi français Europe mun kama bara okay mumbe ambolo fenga de société do re bambolo ménagie ika RSPC bi ibolo wa RSPC bene bolo ne protéger les nous France loi fait récépissé 6 mois bene bolo bele dakantiki ne nana ni ya 3 mois récépissé 6 mois diranema ko nga récépissé toro finyana ko toro juma de bene ka récépissé ka ngo awa touré de baga kabe secret ni hd ou be a won tremuso ngo avec AWA ne be mundo ne dale nyebe mundo i jolé bilini sanfe itayi mun bene ka récépissé ka be mo bla bene piéger au ju ka mise Dibasi ju kamise Mandela matricule soldat matricule zoro la cour matricule au ju kamise au te se ka foi ken na ka bene intimidé au ju kamise bilay talay mugo de bine ko ceder de bine ko ne tieno e tonton o de bine ko au ju den kamise ko wonne ka nga récépissé to ko mbaka fafa ko nga sécurité wo WA ngo de baka enyamugo din ebe seka ne ka nga fenga fo enyana ne a daninde awo ne muskorba je suis fier nde muso furlambe ala fo ka baka l'âge de 16 ans mbe ala fo febe babula halla mobili babula alla du babulu mbe ala fo ka ala barakata ma fi febe babulu malla ne a daninde dibasi iko kone yitofo ne mogote to la passer tokote la toi tu n'as rien iko ko ibene kone ne yibane ne ko do na français ne be mo bande be ne do na français terka ne ma adama den baba ne dibasi ko ne yibane ki ne suko tigete ne te suko tigete parce que buruju I arasi I buruju ka dam ne sanfe ka do ne shuka fsa ne yelma ko wolon vla ka fsa ne koroboro la de nduzugu njelo to na ya sire ne kan chogo la ala o tala be ne bo o te sene la fanene ke banene ke ntaka au muso na odogoni ba ayu bloka fanene ke dibasi ne kunte donc bango groupe là je te connaissais pas antido munu kuma groupe là ambe kuma groupe kena le Mandela Cissé nous ambe kuma groupe kena ne te edon ami iti donné zi karam ti don ça Ibeka ne te connaît pas atidon meneni karam benedon Ibeka benedon no ye ami maiga no ne bay o benedon neka Ibeka fada oni neka malijo kelen tesa neko ngo papa Ibeka neko ngo ami neko ko kacho no e karimi an nete kelen bref dibasi toro et toro ti la bonne ka mega yaya da kolonde dibasi iko ko ne nana frodilla kuma ya da kolonde nana irrégulière de la awo ne nana foro de la ne awatore ka am black ji sa veka do erapuya be ala foga ala baraka da te se ka foi kenna me yaya ne de ko ngonti bo fo ki sa ceder mo goy ibi juta ka ceder jene to black abida yaya ngiki den glansa iki den glan iko kibe Italie den glan kan idado Mali kola toi tu n'es même pas instruit tu connais pas l'histoire du Mali même na froko bilay talay la devise du Mali qui ka fo tu connais pas yaya ne tenda do de la parce que confinde imakala villageois de ite bama ko kay quoi tu n'es même tu es un broussoir d'akolonde ya dumbia et à la devise du Mali dans ça
Mali dosa Mali mouye ka boy ka fo mo yene ki juta ka bo e mo dala belebele dakantiki madame Toto Kabanogo awa wawature yaya metoko dima ibora ika video vi ayate me 35 personnes ga iga partager cette me 50 ga mais metoko dima dibasi metoko dima isi kama ko mente sirigne de ite se kane intimité yi jude ngamse ali wali chichemuti mo de bene ko francia anyetine na parler no nga bazen de ça ngone ya dandi ni ya dangse blendende wa che de bene ko ne be mo fe kamene ngora belebele jemda lebru orozi ni ma tonton soro otene no on be diga wulaw tonton je t'aime jusqu'à la mort c'est der mo mbaw fe fonga sa mbaw fa aya kenyi ayen deme ala kama maldiya kama kira kama mbaw fe mbaw ko ne ko wonta ko jela nta la malikote nta ko jela malikote yira ko do wala nyindo do tanyindo do ne ko ngontala ntala nte mgoshi fane ni ka mgoshi bana ni galunga ntake menge ibeka de ko papa ibeka mbi ko fo saya mbi ko wakare mbi ko mama amlata maiga mbi ko sedere mbo ko dani ne Paris mbe sayi no fe jena di sukudu mbe sayi no fe ni ka tonton mbe sayi no fe sedere chesa fe fo duma mba ko fo saya awo ibora dongo do mbe bomba o blay dibasi togo tila membe mwambe togo dima parce que ibara madebe alakanda madele ki tofo ti vorien togo tila nete moko koromatika ne bi tay togo ne madi ne le ko ngo Mandela Cissé ka 00 mateli kili 00 baba do halaki sa halaki no e baba do sa halaki baba ne kambe edema nete moko koromatika ne bi tay togo ne mane adandi awo de ngala de awo fanani banani koroma amana ko awde ne do ala ne ay awde la tanyini ne ay nyaayi aw ko groupe di la adane no amenyo ombolo bref nye ko la reine de mon cul adane de on se connaît là la reine kama millionnaire aya adame no Facebook be jakura de mbalimo akoko ne dona aw de sabula mbalima malien ibe mo mo to fa o de be don wa e de be don ne de okay ne de eke kama millionnaire yi awo ne kunye kalande me ne kera belebele dakan tigi bi kama millionnaire kama ne reka cheni mana kama fantande ni akoko video mani ka te wado ne kunula ko ne ba awole ka wardi ne ma mbalima o ne me ne ba awole ngaw bene wole ka ne bla fin d'ori la ne ko ke mbalima o la reine de la sabo ne jora e ka jongo muso ante na nga bonga janche kai la reine de la sabo ni muso frebe ga dimi me do ba fra banani intesa la reine ibiki yere di fanani tebe ka fa fanani o ye sigle États-Unis e nu nyanya e be pa ibe ko kono gulu olu yere tere ceder tere nekli neni enye ibe panko mi kolokulu la reine de la cuit je sais pas ou quoi et puis abisi ko je sais pas quoi aménagement wa ntoro je sais pas il faut apprendre à parler le bon français la reine de la sap ta école la ika kala alisa iko ko gouvernement de yibla école là non la reine de la sap kala il faut étudier ika bon français fort et puis moi je suis fier d'être une malienne il est fier d'être un malien comme tonton Kabanogo la reine de la sap ou la reine de la cuit ikoko non américaine non on est mali dende on manata on tala albo bien on antiga korota kanye mali dende en tant faso blamu gore ka faso billahi talay ali nationalité américaine ka française ka kadne awama moi je suis toujours malienne moi né malienne dende mais ala mbalimo ala kana kani glorifier la reine de la sab glorifier ko kani d'ici ni te to kame quoi parce que il makala mi te to kame glorifier ko kan d'ici gosi ni mo e mo gore ka jamana yi i d'ici gosi ni fadugu ye i bokolo i bara jurube dukumina no e mali e na onte sia kele sa e bija ne be mobili kono fin la reine de la sab ala abo fo mo woro de ne de ba wo do abene do ako ko secret ne na uchede secret mu mena na ucha obele wole kane ka
awa ture boy ka awa keta banini boy ka sedari banini o de bene na ucho de an sekere apelu be ane vocalité de aw bene wole a eru na datu bebe sekere tanchere me banini a sebe man madine jara banini masam banini basa kumbati banini sedere mogo banini o de bene na uche o de anga sekere la reine de la sap e alade nge kumeto kerefe de kama bene wole bi ida fili kuma wula awo ko be ko ke nete sira unye de ni ne sira na aw miye wane be nyere faga ne aw deli awo kama millionnaire nga téléphone tiena ne aw deli de mais aw ne bla fe na ne mata baraka na mo ko est-ce que ne bara Musa magana ngo Musa ngo wari chima nga téléphone tiena Musa mane bla bara la de aw de ne bla bara la na ne bla bara je vous appelle bel et bien Pia oko wari te di video manama abo bolo de wa ali nefle ne yeko kay ne elareni ne yeko entene la nga bo ngaja mbo baraka bo aya lesa ana ne siga abara ko formu de ndalo ne yeko kay ne aw yeko yi menere ko ngante do dakele fe bika bo dakele fe ne kungo wula ne sedere banini ne sedere mo bla no kanto kweti ngo de ne bla banini na aw ye wari mu do ne kungo la mbalimo aya do ni la aya do aw kungo ni la parce que aw de ne bla fani na banina kama millionnaire e de ne bla fani ni banina wanyake parce que ne bolo ngo mpolo ngo maliko de do kama millionnaire I dan ne da awatu ne ko ibeka mbessa inofe inyina no ko de parce que ne bolongo ibe ka ko de do mene taro ne torongo mo langolo dinya de do iye sedere be bani kama ni dogoni mbeka o makono sedere mo gota o jabe abeni ni awde che na yem bani ni bawo bani ni na yem fani ni bawo fani atu se bani nanni kama ima fa olare ko kama de ne degiya wa kama ne degi ni kala e kala de degi abata donta faraka abeke bawdi mbeka o makono quand on te sera, on bene don nebe ordre, on connaît qui est qui. Secrétaire n'a pas de banani, secrétaire de ban. La reine de la cuit. La vilaine de la cuit. La reine de la sape. Comment? Awane ka maîtrise. Ira nyuma ne ka maîtrise awane afo. Ne ka maîtrise kun yede. Madina jara I toro bedia. I batoro bedia. I den toro bedia muso dobe musoroba dobe poro ibeka do musoroba dobe italinga foli bele babaye nta toro foya o musoroba de ne wole kanela de ko awa ibeka muso mbane no e Madina jaray o de dona ko la ko nyefone ne ka soro ka nyere resisi ala ka barika do ila ne ba ala ka barika do la ne balma muso kama ni ko keme ne ko ngomwa ne ko keme flakama millionnaire la reine de la vilaine de la cuit ni ko muga Facebook a be vibrer kura ni mo tala ne de bala parce que na ese dari bani ne ba bani na ese dari fani ni ba fani se dari maseka aw maseka muke ni se dari yoke o nyengo ya de ba awla ko ne be français ka obne rapatrier ko ta ne to di immigration ma ka e procès verbal mais dis donc mais au bolo kone e foudi ou be ne ga kala e foudi ou be au bolo kone bora sans faire de katu ne kala duma ko ka bawde on se connaît mota audon mene ba audon kama la reine ne be audon obere don ne be audon obe son comme ma ne be boke sula ka noroka la billahi talay c'est-à-dire ta ojabi dani de pare ta ojabi ne belebele da tigi de ba ojabi amenyona de mbalima malion c'est-à-dire quoi ni Facebook a banini.com ereponi.com abena damene mbeka o makono ora isiribe na figi musoni orozi ngambe muso surunuka ya fama me ala ye muso do surunya billahi na figi deunde do orozi siribe e ki sigi e ka makono ni ye video de kaida malien deuna ko nga konti minna me konti kura frene adando bilibla me orozi isi amako na figi de ya mugo ka inbox gono
iba haramu ali ni moye na fiala ibiti boro bela tridala ko ni moye na fiala ibi webe fie du abulo ko nebe sra awnye nete sra awnye de nebe yambeka au makono la reine de la cuisine je sais pas n'importe quoi vilaine fille e fana ka fa ke kuma moma muso ka bo e ka bo la reine ni nye ni koe muso ka bo e fana ka bo on ka bo e ka bo kama yere ka fsa doni parce que kama fana elle est présentable mais edu la reine muso ka bo e ka kuma muso ka bo e ka bo ki nye choro la reine de la cuit moi je t'appelle pas parce que la reine de la sable toi tu n'as habillement du monde de ne ka bazen ya converti à wari la reine ako manone mro te kelenye wolo baw te kelenye wolo faw te kelenye mro fere berigla timbe do bade fa ne ya dane dangi se blindi ncheka inga bonga jambu baraka bu ala de o kene korobora muso tarawore ke muso ha dane do de wane bia vid na ne ka page mine Jennifer bene kofe ay dametigi sefa o bene kofe no ele terkay arufa on de mako pro ibeka on te soi-disant pro ede on te tanyini na ede on ya dani on wo ibeka papa ibeka aras bat Mohamed Ali Bachiligo ay gouvernement indeme ay ibeka deme neko Mohamed Ali Bachili no ma be aw man sigre meka o mako je suis là ko yeko kelene ne be aw ko tene la boy wo de binere tonton soro woni la viara de nere mana tonton fu metu ka yilem sen parce que kamle ngona te buya ka jinya ga chenya ko mi tonton wa membeka au makono mbeka au makono adani do de mbeka au makono au bene don nebe au don malien de uta au don menebe au don au bene don awo 2h 3h appeli obani nyonche banani.com a o secret obani nyonche do wala tan nyonche secret wala tende banani.com ode bani nyonche mo to ka dia banani.com fomba sebe dicté préparé sans faute dicté préparé interrogation bilaita les sans faute kama millionnaire awo yaya nete jate sa e mrambe video ke ya dakolonde dumia e mrambe video ke ko e be ka video ke mo de kama kuluke e felike uluke e félicité ya ta école la ta chauffé kalanke ika mali don quoi wala ibe soro ke ni dado mali ko la karim te dongoy ibe ka ne te connaît pas wallahi billahi ya ye bora kan fora pe jiye dodo banini mba follow ela meso ka follow kamani erenna mi sigile me ko kono ako video abechine madi wona sarbele da kantiki ka boche o ko fe ka tla ka blacha unye ka bo muso ko fe ka blaka ka tla ka bla muso unye ne ya dane ala de neta ka injili mankadidi ka tla ka do faransi ka che soro mbeche mu fe horon che Tarawore ke bamananche bamanam tafa ko ahi o te le chien de la diaspora ede ne ka ton de chien de la diaspora ede ne afone ka tonton ne mako bamanan yere bamanan de ede atafa ko tuga kla vogota dibasi I juka mise dibasi musa dibasi iko kinine nyoronye ine nyoronye fengela nation Niene ki kunjigi parce que engania abesegi yere mo de yiwole parce que ante kelenye mburuju ni buruju te kelen fani bat kelen ne de yiwole mo dibasi mo na ngebe ne ngone belebele mo atemela awo wala ne niye igo ko maraka mune wadde ku ade e kama maraka numbe e do ngube ne do uye warde ne ma parce que bene do bene Facebook ka wature ye banen dabla ye problem so uye warbo uya dia dibasi en nete kele tiga video vile kaneka video vile ante kele ngesa dibasi meki ko nete sinya de ne wane be faransia neka resibise mun baka foki isa ita do aye mun black and wole aye mo wole mais alete bile neka mun meneka resibise ka atesoro de to mbaka atesoro abo shidenge parce que fenta okungola na oko sedere muto aye bokuru ba de bokuru. Vous n'avez rien dans votre crâne.
Fouille ta la adamade ola to ni fani baido ekola I fani ba baraka ne be fani ba baraka ne kumulo be barake billahi talai Musa Dibasi awo Mandela matricule 00 Mandela Cissé Abibi abe muso wole muso be bebe darage jilangolo photo jilangolo be boka ida muso bela jelina Mandela Cissé ete se ka boka ne jabiu e kumene wole mu mene neche e badon tu le sais be kumba fe ko awaka kentaye ntege mo taye kena ton et ton taye farana aye farana banani point ko mbalima on est malné de ko ndala horondala mona ti banani ke mais comment mbeki kono la reine de la sape wal la reine de ta derrière mbeki kono je t'attends au tournant mbea billahi talai banani ne le contacte wane be klaka bomba ke malien dumbai la reine de ton derrière je suis là sinon amérique tere e kana français e ki jone ga jo muso te kelinde nga bunga janche kay edo ete muso wera fe ite jatere ele bi si dabara ba kan fala ni ese dare banani bi banani la reine ni ye arasa banani bi banani fuka bo fuka ni arasa fani bi fani fuka sabara juru bo ifa no fe kama millionnaire ni arasa banani bi banani fuka sabara juru bo iba banani kone kaka ko nta kente se dere banani tu fanani uya dia awo wari uya dia mbu fo yendeme mbeka brie mbeka menemene ka chenyuma soro ala ni se dere barka ala ka barka do ko grupula ngante ko mugolangolo nde sajo gata baraji langolo no mugolangolo nde sederi ala ka barka do awla ala ka barka do arastala arasa fadon betu ko tesila de fadon betu ko tesila I kama millionnaire la reine fentu kungolo makala diplôme tu bolo e du ye kalandeke I bayi nyumaneke I bakafsani kama bayi I fakafsani kama fayi I bakafsani la reine de la sapu fayi I fakafsani a fayi je vous attends mbeya kotina e nebe ala foka ala barga wa faransi foitenna dibasi I jude nga misene de afo I juga mise I ju abi ma chugomina billahi tala benema wala tesra ko intimidation ate foi kenena ko nebe boni bolokuru bodon ka banyona billahi tala mogo ki ga kala ni kala na ibe akili soro ni ma kala yere I ga akili soro dibasi I jude nga mise ya dakolo ndendumbia I jude ni nga mise ibeti wulin ko folon ka je ki dabara inglan ka je ki dake comme on da yesala ya ndala je ali tashik lentala ibiti dakolo ndenge comme on da be so ka ni I juicy ko jenes ko dugo jene fakafsani e faya jenes ko dugo bakafsani e bay wala ibe boki be muso attaquer mugom kafsani ye afakafsani ya ba ayre kafsani ye ya abiyema nyuma dosa iyer ke chesa iya enne de benyona de wanti to inde parce que ne yi bonya comme bonya e bonya mi fa membi ni boroto ki ira jiena jien ba do jenes to godugo iba bu I jude wona se ko nyuma arasata ya iba bu I jude wona ya dakolo den dubia ya dakolo de point comme mbe banni point comme do e dinge den wona ibai isri ika makono dibasi ala te baga mugoma ebe faransia papier be ebolo ebe meturu tala pou dibasi papier be ebolo ebe me meturu dingo ni nyogo je pou ambe nyogo na de iko kole barima comme iba ne ka to de dima mbi joshi jinye dongodo me to ni mba dima dibasi elle était galon, elle était la cour, n'a même pas recruté. Dibasi. Mandela Flow, la courrier. Au moins, si au delà Kangono. Dibasi, toi, tu n'es même pas recruté. Tu n'es même pas recruté, Dibasi. Que Ebene Sogo Bozo, Haï, et Takera Farasi.
E ma papier sora yele ngo tobu de adema. E de bini si ke bene mina si jude nga mse Dibasi jude. Maraka mune wadne ma kone bele dakantiri de Dibasi etene umuno ma de ema. Ko Dibasi ni mina ka de awama. Me wadne tege de ma. Saraka di mugolangolo. Ko awa kone be ke kora mate koro de be elawa Dibasi. E se koro de bila. Nge ema recruté appli for raison ka do kangono mandira do la kangono o yel la kuruye sangalo matricule 00 mais edu e tina même itari to sebe umita nebe edo ango groupe la nebe edo wa idra ka do ango groupe la wa ibeka bidon wa karim bidon wa joine bidon nge am sardine ni sigle ne ka bomochi kakala saraka de mogolangolo que bene intimidé, connaît demain, connaît asile politique, il a renseigné. Et puis, comme moi, neka et histoire sebe, Dibasi pour te faire savoir, ne moi calme denga asile sebe. Neka histoire c'est moi qui a écrit. Ne ti ignoré ne fayen do école là. Ima ne be choube kenyana. Mbe sori ka wuli ya ngwe école de. Ni école ke bilay 6h ti dalé soros isnola. Saraka de mugolangolo Mandela Sise e bi shigeta ka e kasongo ko ya fumade mais Mandela Sise madilikili 000 e bi shigeta Dibasi pour te faire savoir ne te mugo kormatika ne bi jude ta to ma Dibasi ni juta to ma bi i juka mise se ni intimider Francia i ko kone dona Florida ne dona Florida bien mais te se ka foi de Canela papa ne be ala de kombe mugo kombe ceder mugo Boufoku Barekada, vive Cédar du Mali. Je ne parle pas des hypocrites, hein. Je parle pas des imbéciles, hein. Non. Je parle de vrai Cédar. Je parle de Djené Sogodogo. Je parle de Dani de Paris. Pas vous. Ça doit gâter Baradine quand on m'a dit. Mais il y a joli Dagolon Dendumbia. Abe fo muso makaba si ka ke mieti o tene de yaya ni ejene bale na ni ko jene ma ngombe mo mbi boda de to fi ani ko jene maka cheke mi mbi boda de parce que shijete ebolo ni ko mo donner ka video la kanega shijere ta mega mufo iga tika video sigoka e mo ka vite teme 50 personnes ga 30 personnes e fana kana wallahi bilay de bene tugura cédere ko ne ka vie beta 700 800 kaneto pro soi-disant pro ibeka mogo bilay ne ka partager compte me venga ou bien 17 mais de bene tugura cédere mogo barika de unko arasa barika de unko anaka mogo barika de nungo wallahi bilay bela jele ko ne mako awature i passera aye awature ta anumbarata adane do tonto kabadogo ka madamu ka chesoro ka do faransi alhamdulillah la bil alamina kama millionnaire ni tonto nyogo tiboro tene noere la reine de la cuit ni tonto nyogo tibolo tene noyi auto tonton soro ngone de passer an gagner nadi bele dakantigi madame tonton ne che ne bi fedi je t'aime o de be digula. Je t'aime parce que ni be chesoro. Ni ye chesoro ite chemu fe fo ki isa ite heroine la. Mais ni ye chesoro on neto no dale inkerefe on meto wa halo di. Mbe halo. Wa do faranchi deka. Tonto alaka barika do ila. Alaka barika do ceder la ne kuma do ceder la ne kutina alaka barika do ila tonto alaka tunga jaila tonto kabanogo. Ikadinyo toro. Wallahi dans la kumate vidéo tere je t'aime beaucoup wallahi pour de vrai adane do ceder alaka barika do ola arasa alaka ni juguta me alaka na nyamugo de matricule 00 ni baba do kono baju museni halaki lende alaka na sila Dibasi no de si ngi bita recruter folo ne be soro kana kuma ikangwa toi tu n'es même pas recruté mais Baba Mandela oe la courir au dona kan e kaono ibe do kan e kaono il ne be soro ka fo Dibasi moi je te connais pas yaya da kolonde on de ke yaya bi ika video ne Gaspard Awatanja Abdul Karim on de ke yaya
Vidéo bêta public là, ne de yado et d'anime phone, téléphone de affaires. Tu n'as même pas honte. Adane de belebele daganti. Madame Tonton, awa tarawore, tarawara. Nga foli ba bela jeli ako video partager ko ni nga konti kurai na ya mine me do wore kri ala ni jeni fere ay do ke jeni yede ay do ke jeni ay do ke dametri se fa no ni trike adane do ambe nyombolo aras aramata no ne ke demba numéro 1 sira mori yata sa no e demba numéro 2 isa yata sa ko kuma ni te fo isa mba fo alchimi wa isa no bora ki dogo ya mbebo ku ju to ko fu no e kamana dogoni awo isa yata sa mbi ko fo saya awa keita mbi ko fo saya awa keita ne de yifa de ki banni me bine awa tro de bora ngiga ya fama wa mbi ko ni mo mbora ki banni ba banni ni mo mbora ki yifa ni ba fani dani de Paris nu bori kama mbebo ku fanu banni jeunesse to go pareil ni mu ya comme eta e ko jakuma de ni jene kera jakuma de bay e jakuma de fade ya ete jakuma de manogo de fade ya dubia ima ko jene jakuma de bade ya manogo badindi manogo bade e wolo ya dubia ame nyogona de ni adam na nindi belebele daganti Fatoumata Zara ma chérie nga foli ba o bela jele wan bolo fla ben ko se der chemana musuba dem seni maskoro ba francia jien robe komba o ko fo saya aras baraila nga foli bilibili babi no ene korke solo tamani jezo nek muta ancien muta no e jezoni nga foli ba o bela jele adane do de wambe nyogon bolo Idris Kam adane do nga foli ba o bela jele awo Sedere mbao kwa bimbao go shini arasa mbiko bembiko shini wa ibeka papa ibeka mbiko befushini awo je t'aime I love you ne fa ne koreke karum mbiko mbiko bi wa mbiko shini ofte sika nebo ibeka kola kwe ne awa turo de ye ibeka ye ka karemu ye ka ibeka ye ka karemu ye ya da kolonde ebi shike ebe ibeka ye ebi shike ebe karemu ye mwala de barika dudonela ebi shike ika duguina no Italie ibi shigali karam bi wole me karam bene wole alhamdulillah la bida lamina na foli bo bela jile abibu cham bi ko fosa ya noko abibu makota nko aw mako be ambe nyoko mbolo grand frère abibu cham mbati kuyate nga foli bi nasira sako nga foli bo bela jile mboko arasta mboko ibeka mbauko bi mbauko shini aras defa yerere nga foli bili babiye aras konate ne dogoni nga foli biye aras Benzema nga foli bili babiye Ali Conte nga foli bili babiye kambe nyogombolo Afrique ambe nyogombolo kobe ko kele muso mute segen wate ina Geneva Camara nga foli bili babiye ne bakambe nyogombolo awa keita vive awa keita bi vive awa keita sini wasalemba de Philadelphie muso barakela nyafo pia isa yatasai sramori mbaw ko fo saya adane do bilibili dagantigi al nawtene fe ne baw fe sider al nawtene fe ne baw ko adan wode al naten fe baw fe sider awo ko be ko kele jeni fer ma chérie ambe nyogombolo aw be salam alaykum ne ga tonton nga foli bilibili babiye nyamele fo kwet nga foli bilibili babiye kambe nyogombolo kanuma fem fa o majuvare tonton ben fe mba fe no ma be moma chenyini mogombi fe ko be ko krene o be bizu ko bene kamani adogoni no la reine la sapu wala la reine de ton derrière meki makono je suis là nte tante nyina wante mochi abe mundo ne bo fano barido banini point ko amba ta d'accord la secrétaire me banini secrétaire mundo nda odebi ode bani nyoche orozi suruni nanfigi deni orozi muso langolo ni orozi surumani dem pigi me garagara modeli orozi sidibe meki kono mama national nanfigi de muso goroba nanfigi fefe ben Facebook mama national de abeyi ne ye muso goroba nyana mai kele munu beseder ni soi-disant pour ibekate et de kwanga boka mogola be mais ete ke foye iyereko inyona foye te Facebook
ne ba maman nationalité yere la fia qui yere din nenima problème be mo ni nyote maman nationalité do nya fo pia nya fo bi wa nya fo pia awo mbeki ika défendre soi-disant défenseur moko mbalmo awo kubeta Las Vegas aworo sinibe ko awa ture nete kama nu la meu wala ne u bloquer tout ne tigera la rose sinibe sado enye ende be choro mais vidéo spéciale rose sinibe de modèle mi na fi modèle mi mba fo monyana akuma tekew secrétaire ne bolo de billahi ta'ala mbalmo secrétaire mbolo mo ka vocal inta marante mo ka resre mene de bawo bi aw kuma ka o ye mun fone de mbawo bi on te galo na mo golo billahi ta'ala dibasi ko ntolo jukasa bole jeni gojan jukasa bole koko kone be do mo gola jeni de be ala ki dane ma delegi wuli ne ko ika bodre ki kala de ala kan ne dan ne mi wuli ede be ne wuli neti wuli neti do no bono de fi iboro nunu tara Las Vegas woni woro sribe yo ki bita America obi buda de vara bilay woni mo tebe o ambe nyogombolo ko be ko kele ya da ko lon dendumia komi nen wore na furde la ayi komi ena na pinedeka ya da ko lon de aya keto ya da ko lon de iboro ko wore na furde la ena pinani geledeka ebe fo moye ya da kulonde ni ko jerema ko ngombi bombi budi ngede ndo fi yebila ibo ne de ku yito men ya banine ambe nyogombolo ni ko dani sederi be bombi buda de ndo fi nyana musa dibasi me parie wa kote na nyini kanye sune be ka mugo bla ko kane wole ngare sibise toko fo ki sete ne ka ere toko musa dibasi ya mumbi ka papier ka ote musa ide baba kabara mumbe ka papier ka ote baba ide mandela matricule 00 mumbe ka papier ka oto ide wa gone ka papier toko fo ka usa autado me ay ere ke go sedere mo ide de monado ko ine de me mun ku menega papier to au bada vous avez fait ay ere jugu de ke bilay talay mais sedere ala ka barka do awla jiga watara no ene re korke kambe nyokombolo jiga mbaw fede je vous aime sedere wori be dugulaw awo mais sedere ko alnu tene ko ne buko mbuko shini wambe sa unofe iya trawori ne dogona me nyokombolo asma joli ne garancer ne re fa ne mega ageto abe famia ame nyokombolo ara saramata I love you Sramori Isa me nyogombolo nu yitambe boku juto funya ren na akoro muso gogolo ndenu utoma ame nyogondo ko ne kiyeki assalamu alaikum madame tonto kabanogo awa tarawara ame nyogombolo akona ina de maraji be kalo wore menga dema ko ka maraji pose kuluma pere volo ay doge dema ko pere sani le 20 et 23 che anga bla adandena ngata tonton kere fe katanda kere fe kan chuchute note mo mbolo tene noy jeni fer machira me nyombolo abibu cham bi ko fosaya ko be ko klini wallahi abibu awo ko be ko klini I love you abibu cham aras fitini mbi ko de ko alasa fitini ko de bedula o de bu fa ibe se kumala tie intellectuel ikala nindo iklubi kandala idoro ni boro ibado abib alaka barka do ila fantasy se ambe nyogombolo ko be ko ke aras balaida grand frère ambe nyogo solo tamani nete sega fola ne be bedefo ambe nyogombolo awo ko be ko kele cedere chena muso lion de lion grand frère ba lion de lion awo o kele na ambe nyogombolo jason muta ancien muta ne blaw amenyo ngolo balisketa mashira amenyo ngolo jene fitini ko be ko gele dani fimani ngafuli bi Idris Gam ibora de bega tonto ko muta ko nunto sinsi me farabe bilay amenyo ngolo samage fama ngafuli bi babi amenyo ngolo adani do de alors moi je réponds pas les imbéciles qui vaut pas la peine les gens n'étaient donc et bita de fo tonton adane don bi fait al ni te fait bi fait amenyo fait wa bi fait al ni te fait bi fait tonton i bisou au be salam alaikum.